بودكاست وقع ستيلو، مرحبا بكم في حلقة جديدة. اليوم مبابي ماركا 4 البيوت كونتر اولمبياكوس في واحد الماتش اللي ريال كومي عانات وتماركاو عليه 3 البيوت. غنهضروا على هادشي كامل ان شاء الله، خليكم معنا. بودكاست وقع ستيلو، على بركة الله. يلعب بينية كرة سريعة وراح شيشاريتو شيشاريتو شيشا 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 شيشاريتو على بعضية لوتارو خويا رضا كي داير؟ عبد الله صافا شويه صافا ايوا ربحتو شويه. اليوم، ربحتو اليوم، خصك تكون فرحان نو؟ وي ربحنا 4-3 l'Olympia contre l'Olympiakos à l'extérieur ولكن ملي كتشوف لو ماتش والكونتوني كتشوف بان لي 3 points c'est l'important c'est le plus important ولكن كاينين بزاف د الحوايج اللي شفناهم ce soir اللي ماشي اللي خصنا نهضروا عليهم qui sont pas très positifs. حنا عارفين باللي ريال عندهم بوكو ديفيكولتي. دايوغ راه Ouais. ديبريفينا لي دو ديرني ماتش تاع ريال، و دو ديرني ماتش اللي ريال ما ربحتش فيهم. واليوم دايوغ كي تمارك عليها البيت الاول و جو بونس كو انت في حالي تسائلنا، قلنا ياك ما عاوتاني ما غيربحوش اليوم. مو سا مارونجي باسكو انا كنت ما باغيهمش يربحوا. ولكن دوكو واش نقدروا نقولوا بلي هذا ان ماتش ا ليماج دي ماتش بريسيدون، ولا شفنا كمان شي حوايج جداد وشي حوايج مزيانين؟ شفنا شي حوايج جداد في plusieurs choses. Déjà غير في l'affiche ou في le score. في le score, on a quand même marqué 4 البيوت, tu vois. Donc alors que في les matchs précédents, هضرتي على les deux matchs اللي كنا déjà اللي درنا الديبريف ديالهم في ورقة وستيلو, c'est-à-dire le match ضد الرايو فايكانو et ensuite le match ضد Elche. رايو ما ماركيناش كاع et Elche marquina 2 buts mais vraiment à l'arrache sur des coups de pied arrêtés. المهم c'était pas vraiment des buts construits. وحتى الماتش اللي قبل كونتر ليفربول ما ماكيناش. دونك ديجا لو في باش ماركيو هنايا 4 راه سي ديجا كالكو شوز. ابخي تقول لي راه سي جوست اولمبياكوس مي ديجا راه سا شونج. Ouais. غير لو في باش بحال الا جو شيرش دي بوتي موتيف دو ساتيسفاكسيون راه سي اون بروف بان راه هاد الريال هادي راه هاد الفرقه هادي مازال مريضه ان فيت. دوكو شنو دونك دوكو دونك ماركيتو؟ دونك ماركينا 4. دونك اوفنسيفمون كانوا بزاف ديال الحوايج كانوا meilleur que les matchs précédents, mais tu te dis quand même que had le match hada de Champions League qui est censé être سهل sur le papier, كتشوف بأن en fait حتى في هاد le genre de match bah tu paniques un peu وفي الاخر في الاخر tu te fais peur parce que كتربح deux fois حيت au début déjà بدا حيت كتدخل le pire c'est que كتبدا الماتش مزيان. Tu commences le match مزيان, كدير شويه de l'intensité, ولكن juste après كيماركيو عليك un très beau but. Ouais. ومن بعد صافي بحال الا كتحس بهم يفلانش un peu psychologiquement ما عرفتش بحال داك لو ديبريف اللي درنا البارح على تشيلسي والبارسا على البارسا. Ouais. بحال الا حسيت به un tout petit peu, كتحس بان هاد لو ريال هذا il était en crise. وفي الاخر avec des exploits individuels ماركينا 1 2 3 4 بون 3 ensuite رجعوا لجوج ensuite عاوتاني ماركينا الرابع. Mais ensuite, une autre partie, la dernière partie du match, tu te fais peur. Ou ça, c'est pas normal. On a quelque chose qui est vraiment de L'Oréal, il est fragile. Il est Donc en fragile. fait, La Farqa, elle est fragile. supposons مثلا لاعبين contre une équipe, on va dire un peu plus forte نقدروا نقولوها. هذا الريال هذا كون تماك عليها البيت الاول، يقدر ما يرجعش، Ah, يقدر c'est ما possible. Oui. Ah oui, c'est fort possible. En plus, Mbappé marque 4 buts, ça, donc tu vois, et quasiment les 4 buts, quasiment, à part peut-être le deuxième, mais sinon tous les buts, c'est des buts où les attaquants qui s'améliorent leur vitesse. Ils Ouais. partent dans le dos de la défense. Ouais. فهمتي. Et ça, limite, c'était trop facile. Donc tu te dis, de la défense بحال هكا اللي كانت Voilà. désorganisée وكانوا كيخليوك بحال هكا, tu te diras encore heureux que tu marques 4, tu vois. Ouais. Mais ça avait l'air trop facile.
Et même بحال هكا واخا سهلوا عليك الماتش tu vois que انت ما ربحتي difficilement فهمتي. La première bon il a traîné un peu في الماتش la première mi-temps la première mi-temps كانت فيها l'intensité ça là à 3-1 ensuite deuxième mi-temps كانت un peu plus en gestion mais globalement كانوا فهمتي فينيسيوس ومبابي كانت عندهم البلاصه كانوا il y avait la place باش يديروا دوك les accélérations ديالهم ou partir derrière dans le dos dans le dos des défenseurs donc c'était un match presque idéal pour aider les deux joueurs Ouais. هادو. Ouais. Donc bon en fait donc كنشوف forcément كنشوف هادشي je me dis كانوا شي حوايج مزيانين mais مازال je suis mitigé et في هذا الماتش هذا c'est pas normal. يلا نسيو نفهمو ان بو بلوس ان ديتاي شنو اللي خدم وشنو اللي ما خدمش. وانا بغيت نسولك على عاوتاني على لا كومبوزيسيون، على Ouais. لا كومبوزيسيون باسكو هضرنا عليها في الماتش الاخر. il fallait souligner le fait que كانوا لعبوا بخمسه ديال لي ديفونسور. اليوم ما شفناش خمسه ديال لي ديفونسور، شفنا Ouais. اربعه ديال لي ديفونسور، مي شفنا كمان واحد السيستيم جديد، un peu un sorte de 4-2-3-1 peut-être, ou une sorte de 4-3-3 Valverde en tant qu'ailier. ولكن c'est toujours pas, j'ai l'impression que c'est toujours pas clair, il y a pas un schéma C'est pas clair. C'est pas clair. مستيرن. Ouais, c'est pas clair. En fait, هذا هو المشكل ديال le Real ديال شابي الونزو c'est que مازال ما لقى la bonne formule ديالو. انا في الاول ملي شفت la composition من شفت فينيسيوس ومبابي les deux attaquants قلت ça sera à peu près un 4-4-2 تقريبا tu vois. Bon, Ouais. Bellingham m'a دخلش au début parce que il avait une petite gêne وقيلا في le mollet داكشي علاش il a été remplacé par Camavinga. Mais في الاول je me suis dit ça sera un 4-4-2. في الاخر من بدا الماتش كنشوف فالفيردي لاعب في الجنب على اليمين c'était limite un 4 en fait c'était كان كيبان بحال un 4-3-3. Ouais. Donc l'animation كانت بحال un 4-3-3 وبحال اللي قلنا كانوا اربعه ديال لي ديفونسور ما كانوش خمسه بحال في الماتش اللي قبل. انا جافي دي بان في الماتش اللي قبل شنا خمسه ديال لي ديفونسور وكنت باغي شابي الونزو يكمل بهاد ليدي هادي باش سميتو بور ديفلوبي هاد لو سيستيم هذا. ولكن بون في الاخر ما داراش بوتيتر اوسي حيت ما عندوش بزاف ديال لي جوار حيت روديغر مازال ما رجع، ميليتاو تا هو بليسي، اويسين تا هو تبليسا، كاريراس اللي لعب ديفونسور سنترال. كاريراس لعب ديفونسور سنترال دونك فريمون ولعب مندي بروميير ماتش ديال مندي اول مره كيلعب مندي Ouais. سو شابي الونزو فريمون الا دخل مندي سي كو ما عندوش الا با لو شو. Et il a pas été mauvais ici. Il a pas été si mauvais que ça. Dans le match ديالو فهمتي dans le match ديالو sur le côté gauche bon شفنا surtout Vinicius sur le côté gauche ça m'a mais Mendy ديما هذا هو الريجستر ديالو كيعطي plus défensivement qu'offensivement. mais المهم شفنا 4 défenseurs donc بدل le système ديالو donc et بحال اللي قلت لك فالفيردي كان ailier droit وكانت عنده une grosse activité فالفيردي chez Vinicius ou Valverde كانت عندهم une grosse activité وكنتي كتحس d'ailleurs par moment que le pressing il était assez haut فهمتي à la perte de balle ou que des fois ça c'était plutôt bien coordonné par moment. l'idée d'abord c'est que زعما يبداو le pressing يكون ديما très bien activé tout le temps. Le problème c'est que d'abord à chaque fois c'est par séquence مرة كيخدم مرة ما كيخدمش هذا هو المشكل. mais c'était en tout cas كنا كنشوفوا شنو كان باغي يدير شابي الونزو. انت هضرتي دابا على السيستم انا وداير قلتها لك اول مره في البودكاست الاول اللي درنا في الديبريف ديال الماتش ضد الرايو فايكانو. انا قلت لك لا كومبوزيسيون ايديال ديالي ce serait un 4-4-2 وتخلي فالفيردي في ديك لا بوزيسيون ان بو بين الميليو دو تيران والجنب على اليمين ان بو هيبريد وتزيد عليها بيلينغهام مع اردا غولر مع تشواميني. تقريبا شنو كان اليوم تقريبا شنو كان اليوم هنا فريمون صراحه كامافينغا ياك كامافينغا وبيلينغهام بس كامافينغا وحيت فالفيردي واخا كيعطيك واحد لينيرجي اللي ما عندش اللي ما عندش ماستونتونو اللي ما عندوش ابراهيم واللي ما عندش شبا شكون يقدر يلعب رودريغو تا هو دابا راه كيبانش كاع ولا اندريك فهمتي. جو بونس فالفيردي و سا دايوغ سي ان بروبليم حيت كتشوف سا فدير كو الريال ما عندهاش ان ايلي دروا ديجا. وي مي فالفيردي tu peux pas ما تقدرش تلعبو ايليي
Pour moi, Valverde, انا c'est plus c'est plus شي système ديال 4-4-2 plus باش نعمر الميليو باش c'est نابورتي c'est ça, le surnombre في c'est الميليو ça. plutôt que نلعبو parce que tu l'as comparé le Brahim Diaz ou Mastantuono, je vais pas les utiliser في le même Là, c'est sûr, c'est sûr. D'abord, tu vas pas, le Valverde, il débordait ou il يقلب على ال 1 contre 1 il ضد provoquait l'adversaire ديالو. On est d'accord, هادي متفقين. Mais qui attaque, on va dire, qui عمر داك le côté où فهمتي quand il doit من خصو يجري كيجري quand il doit tacler il le fait quand فهمتي bon après techniquement c'est pas le فهمتي c'est pas le joueur اللي غيبدل لك الماتش mais داك l'activité ديالو كتصلح beaucoup كتصلح بزاف et je pense dès que le rôle بين le milieu de terrain au الجنب je pense que c'est le meilleur rôle ديالو donc Anna الا j'espère ouais. هادشي الا رجع للنيفو ديالو باسكو مازال كنتسناوه يرجع للنيفو ديالو سورتو سو شابي الونزو ياك Bah d'abord justement Anna je pense que باش يرجع للنيفو ديالو خصو يلعب في هذا لو بوست هذا باسكو دابا سو شابي الونزو مازال ما لقاش بلاصتو ان فيت حيت قبل في الديبيوت سيزون مين ما كانش ديك الساعات بيلينغهام كانوا كيلعبوا بتشواميني فالفيردي اردا غولير فالفيردي كنتي كتحس به ما عارفش في il sait pas où se placer فهمتي Ouais, حيت tu vois هو سي هو سي ان جوور اللي خصو ياكل لك دوك لي زيسباس ouais. ومين كيكونوا دوك لي بلوك با في داك لو سيستيم ديال شابي الونزو كتحس به شويه انفيرمي ما عندوش ما عندوش داك ليسباس ديالو بور سيكسبريمي ومين Ouais, كتحطو في الجنب عنده ان بو بلوس ديسباس peut-être شويه في الجنب que ماشي كومبليتمون ايليي مي شويه في الجنب tu vois. peut-être que ما كيصلحش هاد السيستم هذا باسكو فالفيردي حنا كلشي عارف بلي ستيل الشوشو ديال كارلو انشيلوتي كان كيبغي فالفيردي وكان Ouais. كان سيتي ان دو سي زيليمون Ah bah oui, intouchable bien ديال sûr. Oh, tiens, non, الفرقه j'adore Valverde, hein. مي دوكو انا كي دوكو ouais. انشيلوتي ليميت كان ادابتي الميليو ديالو باش فالفيردي يحس براسو مرتاح لعبوا il a quand même trouvé un moyen de le faire jouer في un milieu ملي كان مازال مودريتش كازيميرو وكروس لا انا جو بونس با كو تادابتا mais je pense pas que Ancelotti تادابتا باش يلعب فالفيردي. Je pense que Valverde هو اللي هو qui a permis à Ancelotti de trouver la bonne formule. حيت au début في الاول à un moment Valverde حيت كتفكر في ديك لا سيزون ديال 2022 ouais au début Valverde c'était pas un titulaire indiscutable مع Ancelotti في الاول حيت Hmm. فالفيردي حيت فورسيمون انشيلوتي كان كيشوفو كما ميليو تيران كيقول هو انشيلوتي شنو كان كيقول عندي كاسيميرو كروس مودريتش ما غاديش نحيد شي واحد فيهم باش ندير فالفيردي دونك عاد في الاخر عاد il a compris que فالفيردي راه سيتي ان élément اللي كان يمكن لك il va te couvrir beaucoup d'espace il va corriger beaucoup de choses en plus de Casemiro Kroos Modric donc Hmm. غادي نلعبو في ديك لا بوزيسيون hybride بين le milieu de terrain ou un peu le côté droit. ouais Donc, en fait, c'est Ancelotti qui a trouvé de la solution, mais Messi pour mettre Valverde dans les meilleures conditions, c'est pour mettre l'équipe dans les meilleures conditions. Donc, ouais Valverde, là, c'est un joueur qui attaque une solution. Messi, c'est pas un joueur je dois le mettre dans les meilleures conditions. C'est pas un joueur technique qui va te changer un match. ouais C'est un joueur qui te facilite la vie, Blax. Donc, bon. Donc, احنا نشوفوا est-ce que d'ailleurs juste في la Coupe du Monde des clubs رشنا Valverde un peu plus بحال اللي قلت لك بغيت نشوفو un peu plus côté droit enfin milieu de terrain mais un peu plus libre فهمتي ماشي collé un peu au milieu de terrain ما عرفتش فين تبلاصا tu vois parce que كان كيلعب à deux attaquants كان كيلعب بغونزالو كان كيلعب فينيسيوس مبابي ديك الساعه مازال كان مضروب et ما كانش ouais كيلعب ان ailier droit donc Valverde كان un peu داك le rôle hybride بحال اللي قلت لك donc غنشوفوا comment ça va se passer من بعد est-ce que ok غيبقى في هاد la position هادي ولا غيبدل عاوتاني mais c'est sûr que دابا كنشوف pour revenir un peu للفرقه de manière générale c'est sûr انت كتشوف بان هاد شابي الونزو مازال ما لقى لا فورمول ديالو et ça c'est un problème bon c'est un ouais problème هادي دابا 4 شهور باش بدات لا سيزون. d'abord, on a parlé de nouveau système. Euh, vous êtes quand même pris 3 buts. Euh, c'est pas normal, on est d'accord. C'est pas Non, normal contre une équipe à l'Olympiakos. non, c'est pas Bon, normal. Marcao aussi contre le Barça, mais le Barça, c'est pas le bon exemple. Hmm. Euh,
Euh, j'ai l'impression qu'en plus, parmi donc, les trois buts, les Tchmakao, Jouj étaient exactement les mêmes. Juge les mêmes. Jouj, c'est deux buts qui sont identiques. Centre, tête, l'attaquant بوحدو Ouais. وكياخد كرة بشوية عليه مرتاح. ودايوغ حتى البيت الأول الكعبي qui Ouais, joue la la remise. remise là, ouais. La remise كان بوحدو. Enfin, حتى واحد ما attaquait alors qu'il Ouais. était entre les deux. C'est pas normal, on est Ouais, d'accord. c'est vrai. Alors, le premier but, c'est vrai que ça part vraiment vite. Après, Adgouli, forcément, il a te marqué un but, c'est que forcément, il y a une erreur quelque part de la part de la défense. Mais surtout, les deuxième et troisième buts, bzaf, mais يمكنش الريال ils se prennent des buts بحال هكا aussi facilement ومن بعد اولمبياكوس راه فهموها بقاو كيلعبوا على لي سونتر يزي صافي حنا عندنا الكعبي عندنا ما عرفت شكون Taremi. Ouais, Taremi تا هو اللي كان في الانتر وبورتو. Ouais. Tu te dis هذا راه سي ان بوين فيبل وبحال هكا غنماركيو tu vois et c'est exactement ce que l'Atlético دارت راه ماركاو علينا خمسة شي جوج ولا ثلاثة تماركاو بحال هكا سورلوت tu vois tu te dis un centre qui gît tellement facilement qu'il te marque alors que C'est pas pourtant normal. ça c'est pas normal alors غتقول encore une fois غتقول لي peut-être حيت il y a pas beaucoup de défense دابا ما كاينينش ميليتاو ما كاينش ايسن ما كاينش تشوميني هبط للديفونس سنترال حيت اسينسيو براسو خرج Oui, دخل ابراهيم مي peu importe la défense tu te dis le problème c'est l'organisation ah, وشابي الونزو aussi le oui fait que علاش كتخلي l'attaquant ولا l'ailier يسونطري aussi facilement ou la latéral يسونطري aussi facilement. Normalement les centres ما خصوش Euh, normalement un centre الكرة لو وصلت للكاري 18 c'est que déjà il y a une erreur oui ديال le oui défenseur qui a pas bien marqué non ça c'est vrai هادي متفق معك mais انا vraiment là où c'est catastrophique c'est qui fêche le ballon qui وصل aussi facilement dans la surface. Oui, c'est ça. لا زعما في la réception mais يمكن Ah, genre في la réception mais et c'est pas juste في les centres tu sais في les coups de pied arrêtés ou tu sais ليفربول ماكاليستر كيفاش ماركي علينا بالراس ouais, ماكاليستر c'est pas le plus grand c'est vrai, ouais. وكون ما كانش كورتوا راه كنت ماركا علينا شي 3 ولا 4 juste sur coup de pied arrêté. Hmm. Euh, tu te dis les ballons qui osent dans la surface et les attaquants qui jetent tous les ballons avec une facilité mais euh, incroyable. وهذه صراحة أنا je sais pas أنا حيت أشابي ألونزو كيقول لك راه on travaille على هادشي on travaille le coup de pied arrêté défensif ou le فهمتي la fragilité défensive بالراس وداك الشيء في le jeu aérien mais دابا كتشوف مازال ça marche pas même ou دابا شي contre des petites équipes où نتا كيشوف كيفاش tu souffres هادشي راه بزاف هادشي c'est pas normal. Ouais. Enfin, c'est oui, défense catastrophique. Défense catastrophique. وهادشي هادشي ça fait partie des très mauvaises choses اللي شفنا في هذا الماتش. Hmm. Et contre une Ouais, grande équipe غتنكيسي 3 د البيوت mais ولكن ما غتماركيش 4 بحال اللي درتي اليوم. Tu vois. ouais. Ouais. Et d'ailleurs, c'est bien que هداك الشيء على la défense, elle est le système parce que contre Liverpool, غادي l'exemple Liverpool كان ميليتاو و ايسن بجوج لاعبين donc tes Ouais. meilleurs défenseurs et pourtant quand même كنتي كتلقى مشكل في هاد l'aspect هذا Ouais, donc ouais. c'est vraiment une faille ديال السيستم ديال le système défensif. Oui, système. Sachant que Militao, en plus, Militao, il est très bon en fait le Oui, début de oui, saison. oui, Donc, oui. Zama Fumsi, c'est même pas. Alors, des fois, c'est des problèmes, c'est des faillites, des fois qui sont individuelles, mais Fumsi, c'est même pas question réelle d'individualité, c'est vraiment question de système. Tu te dis n'importe quel défenseur a نفس المشكل. Ça, c'est pas Ouais, normal. Ça, c'est pas ouais. normal. متفق Voilà. معاك. Du coup قلتي تماكاو لكم 3 mais vous avez quand même réussi à marquer 4 où il y a un seul joueur qui a marqué donc les 4 et d'ailleurs Ouais. je pense que c'est la première fois de sa carrière qu'il le fait En Champions League, ouais. en Champions League Ouais. et un triplé en 6 minutes et quelques, même pas 7 minutes. Ouais. Euh, sur le papier, on dirait que c'est une performance extraordinaire, une performance 10 sur 10. D'abord, wesh, vraiment, le quadruplé d'Mbappé, wesh, Mbappé a vraiment été le meilleur joueur de le match là.
Bon, écoute, d'abord, il a joué de manière pragmatique. نقول لك إلا ما كانش مبابي ما نماركيوش 4، إلا ما ماركيناش 4 ما نربحوش الماتش et sûrement غنخسروه même. Ouais. Donc peut-être فهمتي peut-être objectivement نقدر نقول خصني vraiment نقول لك بأن c'est l'homme du match et c'est sûrement l'homme du match. Euh, mais Anna, je pense que s'il y a un joueur vraiment leader, vraiment beaucoup de différence, كانوا عنده تا هو شويه ديال لي déchets, mais vraiment هو اللي دار بزاف ديال les différences هو فينيسيوس في الكوتي غوش. الكوتي غوش حيت لو بروميير كتشوف البوت الاول. البوت الاول c'est un exploit individuel. L'appel ديال مبابي incroyable. Ou la passe de Vinicius aussi. Et surtout la passe de Vinicius li واعره Hmm. de l'extérieur du pied. Ça c'est un exploit individuel. هادشي ما كاين لا كونستركسيون لا فهمتي لا سيركوي دو باس لا حتى حاجه. لا يا جوست فينيسيوس عنده كيشط الكره sur الكوتي غوش كيشوف مبابي كيدير لابيل وكيعطيه. هادي الاولى. Ensuite Mbappé, deuxième but, il te met but de la tête. C'est rare, mais il te met le but de la tête et ça c'est important. كنف لا surface pour une fois que كنف لا surface حيت شحال من مره وهادشي ديما غنبقى نقولها tant que Mbappé كيلعب تسعود كاينين شحال من en fait je me dis كون مبابي كانوا عنده les déplacements ديال un vrai neuf اليوم ماركا 4 كان يمكن له يماركي 8. En fait ça semble tellement bête ce que je dis ولكن ما عندوش les déplacements ديال un vrai neuf. وهذا d'ailleurs c'est l'un des gros problèmes ديال الريال. J'ai pas envie de développer هادشي دابا حيت c'est pas en plus دابا c'est pas le match pour حيت ماركا 4 en plus et c'est grâce à lui qu'on a repris le match فهمتي donc ما نطيحش عليه. Mais ça c'est d'abord c'est un autre problème. Mais Mbappé il a mis ses buts, c'est grâce à lui qu'on gagne le match. Le troisième but c'est lui qui fait l'appel, la passe de Camavinga زوينة واعرة. C'est lui qui fait l'appel, ça il te met le but. حيت Vinicius il peut faire le même appel ولكن ما تكونش عنده نفس la finition. Donc la finition de Mbappé elle est à souligner. Ça tant mieux. Le quatrième but ça vient d'un débordement de Vinicius. Ensuite Mbappé il est là à la surface pour mettre le but. ما عندي ما نقول لك. انا je pense Vinicius sur le côté gauche ديالو première mi-temps ou la deuxième mi-temps. Première mi-temps surtout حيت كانت vraiment l'intensité طالعه. Deuxième mi-temps c'était un peu plus de la gestion mais كنتي كتشوفو quand même. Vinicius vraiment كان en feu في le côté gauche ديالو. وانا pourtant Vinicius في هاد العام هاد la saison je suis pas je me dis là, je suis pas le plus grand fan de ses performances حيت un joueur de هاد le calibre هذا خصو يدير كثر encore. Mais il est quand même meilleur que la saison dernière, non? Je pense que oui. La saison, ouais. La Parce saison que dernière, Sarah, c'était. ouais, la saison dernière, vraiment. Petit que ça le fait, tu vois. Ouais. Mais oui. Et sur le côté gauche, Sarah, il a quand même fait, il a même plutôt fait les bons choix, ou même شحال من مرة كان débordait. ومبابي في بلاصه ما تلقاه في لا سيرفاس مبابي كيقلب على لو روتري باش يشد الكره في رجليه. Ouais, pas de sens, ouais. الوغ كو حيت ما عندوش لي ديبلاسمون ديال النف. هذا هو المشكل. دونك au final bon Mbappé marque quand même 4 donc tant mieux. Mais Vinicius je pense que c'est vraiment lui qui fait la différence sur son côté gauche. Ou même si صراحه هادي ما عجبتنيش بزاف mais tu sentais que كان il forçait le qui forçait شويه على les actions des fois باش حيت il voulait vraiment marquer ou d'ailleurs marquer un beau but اللي refusé pour hors-jeu. Mais voilà هنا بدا on peut dire aussi que Fetchi Kamel c'est limite des exploits individuels. Ouais. هاد les 4 buts هادو presque. À part le deuxième, l'Issalha qui est plutôt bien construit ou bien conclu, mais les autres, c'est des appels, c'est pas les trucs les mieux travaillés quand je vois ça. Donc Dara c'est un problème. D'abord ça passe contre l'Olympiakos, il a contre Liverpool c'est pas passé. Liverpool d'ailleurs les خسرات contre PSV Eindhoven 4-1. Oui. Ils font que perdre ولكن حنايا كيربحونا, tu vois. Déjà ça c'est un problème. Voilà, donc le Real face à une équipe à l'Olympiakos c'est passé, mais ça passera pas contre les autres. En Du tout coup, cas, le niveau là. هادي la conclusion de la retirée de le match ou là tu penses qu'il y a encore autre chose? Ouais, non, je pense que
En fait, s'il y a des enseignements à tirer de le match, ils peuvent pas être positifs. En fait, les choses positives, on peut juste se dire c'est des choses positives. Fait le match, Ouais. le match, on va dire entre guillemets, il était censé être facile entre guillemets. Même d'abord, il n'était pas facile, mais il était censé être facile. Ce que tu vois, c'est فهمتي, les enseignements ou les leçons c'est les mauvaises choses. فهمتي. Euh, les mauvaises choses, ils détiennent en attaque déjà, surtout les mauvaises choses, ils détiennent en défense. Les 3 buts, les 4 بحال هكا, c'est pas normal. Ou Mm. l'attitude, ça y est, c'est pas. Enfin, فهمتي, quand tu te prends un but, ou في الآخر tu plonges un peu psychologiquement avant qu'il y ait un exploit individuel ديال Mbappé ou ديال Vinicius, ça c'est pas normal. Ça c'est un match de poule. انا كنت كنلعب في الريال, خاسره بجوج, il panique pas, il lève la tête, les leaders ils se regardent, ils se regardent où ça fait Ça, qui وفي c'est الآخر كيربحوا الماتش. ça, c'est la bonne époque. Ça, c'est Oui, pour moi, ouais, ça rejoint داكشي اللي هضرنا عليه البارح ديال la Ligue des Champions. Il te ouais. faut un mental de fer. واخا تماكي عليك، واخا تشوف راسك دوميني، واخا تشوف البريسينغ ادفيرس قاصح و intense, tu perds pas ta Oui, bah concentration, oui. voilà, et tu perds pas tes moyens, et que تلعب الكرة اللي كتعرف تلعب. Ouais, bah oui. Mais ça, c'est une وهذا راه question de سي. mental, ouais. Oui, c'est le mental. وانا d'ailleurs قلتها لك, هاد لو ريال هذا راه ما عندوش بزاف ديال لي ليدر, peut-être même aucun, presque aucun. وهذا مشكل. وهذا en plus راه c'est un match de poule, contre Olympiakos qui vaut pas grand-chose. Olympiakos, ils vont se faire éliminer. فهمتي. ça فهمتي, شنو غنشوفهم إلا وصلوا للhuitième de finale ou le quart de finale. Je sais pas, إلا وصلوا le quart de finale. Ouais. Mais فهمتي, ça c'est pas ça, tu peux pas voir ça. أنا بغيت نساليو على une question peut-être un peu ouverte. C'est une question que je me pose أنا وبغيت نحطها لك وناخد l'avis ديالك. Je vois que Xabi Alonso, il commence à être critiqué de plus en plus par les بزاف. fans. Ouais. Euh, je vois que il y a des rumeurs comme quoi il a perdu le vestiaire Ouais. suite مثلا avec l'épisode d'Il Vinicius contre le Barça, suite à ouais, des rumeurs que ça peut venir de journalistes ou ailleurs. أنا بغيت غير نسولك واش parce que moi تفكرت en voyant tout ça ou en lisant tout ça et tout, تفكرت un peu le Real de Benitez ديال Benitez, ouais. 2015-2016. Ouais. Est-ce qu'il n'y a Ouais. pas des similitudes مع هذا الريال هذا ومع تشابي الونزو؟ كاينين بزاف ديال السيميليتود. عرفتي دابا الا لونسيتيني في هذا لو سوجي لا هذا لا لا راه لا ما فهمتي. شو دونك انا فريمون بغيت ما بغيتش نطول. نو ما تطول، مي انا بغيت غير اسكو انت طون بونس كوا بلا ما ندخلوا في لي ديتاي كاينين غير كاينين دي سيميليتود. انا من جا شابي الونزو, انا شتي بعدا انشيلوتي. جادور انشيلوتي, ولكن انا كنت باغي يمشي باسكو جو مو سوي دي سيتي اون فان de cycle وخصنا نبدلو. دونك انا جيتي كونطون جا شابي الونزو, سي ان نوفو سيكل. ولكن خصك تخليه شابي الونزو, خصك تخليه يخدم ترانكيلمون. تخليه دون لوي لو طون باش pour mettre en place les idées ديالو face à son vestiaire. وانا كيجيني بحال دابا لو فيستير ما ماكسبتيش هاد لا سيتوياسيون هادي. يمكن حيت كيجيهم شابي الونزو واش ترو ستريكت با سي بروش, ما عرفتش. لي شوا ديالو, كنسمع بان مثلا دي فيديو اللي كيحط لهم في لونطرينمون في لي زاناليز طوال بزاف دي شوز كوم سا. ما فهمتش هاد لي جوار, ما سي كوا, سي دي زونفون غاتي لي جوار. ما فهمتش ما كيعرفوش يتصنتوا لونترينور ديالهم ويديروا داكشي اللي كيقول لهم. جو ما فهمتش. جوغ je dis pas que Xabi Alonso il est parfait ou داكشي فهمتي qu'ils doivent et que فهمتي il va gagner 10 Ligues des Champions مع الريال. Je suis pas en train de dire ça, mais le مشكل c'est que tu peux pas laisser les joueurs مي كتسمع هاد لي بروي كامل ديال فالفيردي هذا ما فرحانش مع شابي الونزو, فينيسيوس حتى هو ما فرحانش, جو سي با موا كتسمع حتى بيلينغهام, رودريغو اللي ما كيلعبش كاع. tu te dis هاد لي بروي هادو كي بارازيت الريال, كي بارازيت الفرقه, سا بارازيت لي ماتش. وشي دابا وهاد لو كونتكست دو كريز كنتي جوستومون كتحس به في هاد لو ماتش باغ اكزومبل à cause de ça. justement انا باسكو هادشي علاش تفكرت الريال ديال هذا مشكل. بينيتيز ولا بريس كتجي. بينيتيز Oui, c'était pareil. c'était pareil ma Benitez. Et Benitez comment ça a fini? نشوف حالو وي جراو عليه. نو جراو عليه
et ils ont fini par gagner la Ligue des Oui, Champions. parce que j'ai Zidane, mais c'était un coup de poker, Non, Zidane mais c'est aussi parce qu'ils avaient l'effectif. C'est une question de. C'est là où tu vois que l'effectif mais tu En plus, La différence, c'est juste que l'entraîneur tu donc la qualité Kenj. Et oui, mais pourtant, ils واخا étaient هكاك. pas bons. Oui, mais la qualité ديال l'effectif ديال بينيتيز كانت احسن من هاد لا كاليتي هادي واخا هكاك. Bien دابا ما sûr. نهضرش على لا كاليتي، كنهضروا بلوس على بين لا ريلاسيون بين l'entraîneur و الفيستير ديالو. Déjà اول حاجه si on peut comparer, les deux entraîneurs جاو après Ancelotti. Déjà كنلاحظوا بان le fait باش تجي من بعد Ancelotti راه c'est très difficile. Hmm. حيت Ancelotti حتى la première fois قبل ما يجي juste après قبل من بينيتيز حتى واحد ما كان باغي انشيلوتي يمشي في الفيستير. كلشي كان عزيز عليه انشيلوتي، Ouais. في الاخر مشى كاميم جراو عليه. وهنا بون جو سي با واش فهمتي مثلا الا خديتي اردا غولير هو فورسيمون هو يبريفير جوي مع شابي الونزو، دونك غيقول لك هو فرحان دابا من انشيلوتي مشى. En tout cas, en tant qu'entraîneur, ما قلتلكش ما كيبغيش انشيلوتي، مي سي سور كو مين كتشوف انشيلوتي لا ريلاسيون اللي كانت عنده مع لي جوار و لا ديفيرونس مع شابي الونزو كي ان بو، مي سي شابي الونزو اصلا راه سي با c'est pas un colonel فهمتي، راه c'est pas Ouais. quelqu'un اللي c'est pas quelqu'un de hyper sévère hyper strict اللي ما يخليكش فهمتي quand même je mais c'est un coach مثلا la réaction ديال فينيسيوس في الكلاسيكو كون كان انطونيو كونتي ولا كون كان توماس Ouais, توخيل ولا تا مورينيو راه كون كرة تكبر. يصرفقوا في الماتش، يصرفقوا في وسط التيران تشوف Ouais. ça c'est pas normal. دونك ان مومون خصك تشوف فين هو الجوست ميليو، واش فريمون شابي الونزو اللي قاصح ولا اسكو سي لي جوار اللي ما معكازين شويه كاميم. هذا كيما قلتي هذا الديبا سا سي اللي فريمون يقدر ديبا يقدر ياخذ سي سا ما toute la بغيتش نطول soirée. دابا Donc حتى خويا نهضروا على هادشي من بعد، مي حيت سا سي فريمون سوجي ايبر انتريسون وهادشي فريمون راه سا كونديسيون لا سيزون كامله ديال الريال. ouais. Voilà. Ouais, non, c'est pour ça peut-être que la question Anna, parce Ouais. que c'est vrai, c'était vrai, j'y ai pensé et je me suis dit je voulais avoir ton avis. Mais bon, ما نزيدوش نطولوا على الناس اللي كيسمعوا لينا. Donc victoire du Real dans la difficulté. ما نقدوش نتبازاو على هذا الماتش هذا بزاف. Et je pense que كيما قال رضا ce qu'on peut اي حاجه نقدروا نكونكليوها من هذا الماتش ما غتكون غير حاجه نيجاتيف. Donc Ouais. je pense qu'on a fait le tour. Ouais. Merci. Prochain match اسمح لي prochain match ضد خيرونا هذا Oui. الويكند Dimanche, ouais. Ouais. Donc نشوفوا. merci beaucoup Reda. Merci عبد الله. À la Et prochaine inchallah. Inch'Allah كنعطي rendez-vous comme tu l'as dit الناس اللي كيسمعوا لينا الماتش الجاي. Et entre-temps, تهلاو ليا في راسكم et je vous souhaite une très bonne semaine. يلعب بينية كونتر كسرعة وراح شيشاريتو